Bonjour mes chers élèves, dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Français au lycée des aides. Cette nouvelle vidéo est consacrée aux bacheliers encore une fois. Aujourd'hui, on va parler du texte argumentatif, notamment le débat d'idées. C'est le deuxième projet, là où les élèves vont étudier les textes argumentatifs. Donc, ce texte consiste en quoi? D'abord, le texte argumentatif consiste à traiter une problématique. Cette problématique peut être une phrase interrogative, c'est-à-dire une question qui doit avoir des réponses. Donc, cette problématique, c'est une question, c'est vrai, mais elle peut être implicite ou bien explicite. C'est-à-dire qu'on comprend parfois qu'il s'agit d'une question malgré qu'il n'y a pas un point d'interrogation. Alors, avant de répondre à la problématique, on aura des thèses. C'est quoi les thèses? Les thèses, ce sont des prises de position. يعني problématique يعني إشكالية يعني سؤال. هذا السؤال يحتاج إجابات. من خلال هذا النص راح يحتاج إلى إجابات. هذه الإجابات قادرين يكونوا دي تيز يعني دي بريز دو بوزيسيون. مثلا أنا نشوف باللي كاين il y a une problématique. مثلا التلفاز هل هو مضر والله هل هو غير مفيد؟ هذا سؤال مثلا. أو الهاتف النقال هل هو مفيد أم مضر إلى آخره. لهنا راح تلقى ناس راح يقولوا وي الهاتف مضر. تلقى ناس واحد اخرين يقول لك نو الهاتف مفيد. راح تلقى ناس اخرين يقول لك نو الهاتف فيه حوايج مفيده فيه حوايج مضره. هذوما كامل نسموهم لي تيز يعني بريز دو بوزيسيون يعني ايدي افكار يعني دي تيم اي دي بليس دي بريديكا يعني فراز افيرماتيف كيما نعم يعني تعود فيها لافيرماسيون فيها وي الهاتف مضر ولا phrase négative non الهاتف غير مضر. فهمتوا؟ Alors, on a dit que on aura des thèses. هاد les thèses من بينهم رانا في النص راح نتلقاو une thèse soutenue par l'auteur. اش معناتها soutenue par l'auteur؟ يعني هذا هو رأي الكاتب. يعني الكاتب راه يكتب لكم في هذا النص كامل واحدة من لي thèses راح يتبناها الكاتب ويدافع عليها. Alors qu'il y a une autre thèse نسموها la thèse adverse. Que veut dire thèse adverse؟ يعني الموقف المضاد يعني prise de position adverse مضادة يعني تجي عكس. إذا كانت هذه وي هذه تجي نو. إذا كانت هذه نو هذه تجي وي. Alors لهنا هاد لا thèse راح تكون supportée par des arguments يعني حجج. نعاودو الترتيب. عندنا إشكالية problématique. عندنا دي thèse ولا دي prise de position اللي هما المواقف اللي هما بمثابة إجابات محتملة. عندنا من بين هذه المواقف نلقاو لا thèse supportée ولا soutenue par l'auteur et la thèse adverse. هذو لي thèse أكيد هذو لي thèse la thèse soutenue et la thèse adverse راح يكونوا supportés par des arguments يعني حجج. هذا الحجج les arguments قادرين يكونوا idée. حجة هي généralement تكون idée raisonnement fait exemple. لازم l'argument يكون فيه un exemple. حاجة مهمة c'est que هاد les arguments راهم نوعين. deux types d'arguments. عندنا هاد les arguments qui visent à persuader. اش معناتها persuader؟ يعني par les impressions يعني qui visent les sentiments. OK? Alors qu'il y a des arguments qui visent à convaincre. لهنا راح تكون par la logique. Alors, comme on a ici l'explication du texte argumentatif, هذا هو le plan général, c'est-à-dire le système général du texte
argumentatif اللي عندنا فيه problématique اللي هي phrase interrogative قادرة تكون implicite ou bien explicite. هذه problématique هي c'est une question. هذه la question implique يعني تتطلب implique des réponses. هذه les réponses هما نسموهم les thèses réponses محتملين يعني potentiel نسموهم les thèses مواقف. هذه les thèses هما des idées thème plus prédicat phrase affirmative ولا négative قادرة تكون جملة مؤكدة ولا منفية. Alors la thèse soutenue par l'auteur يعني الموقف supporté ou bien الذي يدافع عنه الكاتب. ولهنا la thèse adverse هذو في زوج. لهنا regardez لهنا thèse soutenue par l'auteur ما فيهاش le pluriel ما كانش الأس على البلوريال باسكو l'auteur يدافع على حجة واحدة يدافع على موقف واحد. alors que les thèses adverses قادرة تكون أكثر من موقف مرفوض ولا معارض. فهمنا هذو النوعين تاع لي thèses في زوج عندهم راح يكونوا مدافع عنهم par des arguments يعني حجج. هذه الحجج لازم نديروا عليهم يعني نأكدوهم ولا نقووهم بأمثلة idée raisonnement fait فكرة يعني raisonnement يعني تفكير في يعني حدث ولا حاجة تعطيها كمثال. هاد les arguments قادرين تكون visés à persuader par les impressions يعني بالانطباعات ولا convaincre par la logique بالمنطق. Avant de terminer, il y a aussi عندنا لهنا la thèse adverse. لهنا regardez la thèse adverse. لهنا thèse soutenue par l'auteur لهنا adverse. la thèse adverse عندنا كاينة حاجة نسموها la transition. شنو معناتها la transition؟ اصبروا نكتبها ici. La transition. Transition. La transition, désolé ما كتبتهاش مليح. La transition يعني تحول ولا المرور من la thèse soutenue par l'auteur إلى la thèse adverse يعني المرور تحول من هذه لهذه سموها transition. يعني بواسطة واش راح نتحولوا حنايا بواسطة واش عندنا بواسطة هذو les introducteurs de comment dirais-je alors هاد la transition راح تجي بفضل les introducteurs logiques d'opposition bien articulateurs logiques d'opposition اللي هي هذه par exemple mais كي تلقاو mais أنا قلنا هذه la thèse soutenue par l'auteur ولقينا mais هي معناتها راح نقولوا le contraire لكن alors تجي لهنا la restriction bien la réfutation يعني راح نرفضوا الفكرة الأولى ونروحوا للفكرة الثانية للموقف الثاني. alors لهنا كاينة حاجة واحدة أخرى اللي هي la concession. la concession واش هي أنك تأكد الموقف هذا مثلا هذه لا thèse soutenue par l'auteur نقولوا من المؤكد أن الهاتف مضر لكن عنده فوائد أخرى. لهنا ولينا في لا كونسيسيون يعني تبنينا الموقف الأول ومن بعد رفضناه سميناها كونسيسيون. هاد لا كونسيسيون نديروا عليها فيديو حدها باش نشرحوها لأنها شوية مختلفة عليهم تحتاج برك شرح بسيط في حين أنه مفهومة على العموم. إذن كان هذا هو الشرح الكامل على الجانب النظري للتكست argumentatif ou bien le débat d'idées. استناو باش نديرو من بعد ولا في فيديو آخر بالك ولا في نفس الفيديو راح نديرو تطبيق على نص اللي هو لو ديبا ديدي. راح نجيبو نص ونطبقوا عليه واش قرينا لهنا بحيث نستخرجوا لا بروبليماتيك لي تيز لا thèse soutenue la thèse adverse les arguments. هذوما أهم النقاط في le débat d'idées. Merci pour votre attention. Je souhaite vous rencontrer à la prochaine vidéo Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir.